नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपिका आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल सासू लाइफस्टाइल को। तो चलते आज आर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करिया। सकाल सकाल पूरा वर्षा पूरा जोरदार होगी छाड़ी जाइए। एबे टिके खरा आसलानी। आउ झील तो स्कूल पलैछि। बो तांकर खाई पी शोई पड़छथि। मु जीवी एबे रोसई स्टार्ट करी। तो चलते जीवा देखिया आज ब्लॉग रा बेसी किछि नाही, खाली रोसई कोन होछि कोन नाही देखिया। आज बो कहिछथि गोटे एथिरे रोसई करिया गोटे जिनस। तो चलो देखिए सेटा कौन रोसई करवा। आम तो बच्चा पार्टी शोई सकाल सकाल शोथे उठे ठीक जिते मैंने खाया पीवा 12टा गोटे टाइम हो उठी कौन हे ना सका पूरा प्रायतः दिन मान पूरा शोई पड़ते राति हेले चलो रोल आउ कहारी शोई बसई देवे चारियाड़े इे सियाड़े उठी बुलुवे गला। चलो स्टार्ट करिया रोसई बास। झील स्कूल जाइए स्कूल आसो फिर एवं आज गोटे नुआ जिनस देख बड़ बड़ कान फुल पिंधे बहुत दिन है कान फुलटा थी देखा पिंधि केमी देखा जो बोईतालु मंजी को अल्प दुटा अरुआ चाउल देकी बाटी गोटे पेस्ट कर ताको आम बरा करवा। एकदम हलदी लुण जीरा रसुण एसबू मिक्स पकई देछि माने रसुण फसुण जीरा सब पकई बाटी देथिले। एबे टिके अल्प टिके लुण आ हलदी टिके पकई तार पेस्टा को मिक्स कर दोछि। तार बरा बनेदेबा। अल्प छोट छोट बरा करदेबे बढ़िया टेस्ट लगे तरकारी कर खाया को। खाली जदि भी खाए बड़ चाहिए करेंगे बो गले छोट छोट करूँ बड़ाटा तरकारी भल टेस्ट लगे। ताधे तावे अल्प तेल देती कहीं पूरा तावाटा गरम हो बेसी तेल देले पूरा छिटक अल्प अल्प तेल देती अल्प तेल टे देदेवा। मोर ए मसला है पियाज रसुण अदा आर अल्प खंडे नड़िया बाटी आप चाहिए नड़िया दे पारे ना ना। तो मसलाटा टे कषिदबा। नड़िया बटाटा देले तुम्हें जिते मसला लंका गुंड पकाओ टमाटो बटा दिए टमाटो पकाओ जहाँ कर मसला टे धड़ाया देखा नड़ियाटा लाल माने लंका गुंड पकड़े काश्मीर लंका गुंड पकड़े टे लाल देखा काश्मीर लंका गुंड पकड़े। बरा सब होके रही एपटे तरकारी भी पूरा फुटीगला पानी दे फुटीगला बरा गुड़ा पकईदबा। बरा गुड़ पकई गैसटा सागे सागे बंद कर ना बराटा पूरा फुटिकी फुलिकी खाଇବା जस्ट आगु तरकारीटा टिके गरम करी तरकारीटा हो सारी थी तो आगु बराटा करके रखी थो ठीक खाइला बेलू बराटा पकई फुटेकी खाइब तो नहले बराटा पूरा फुलीज। बराटा तरकारी पकईदी क्या खाଇବା हम बो खाइबे झील भी स्कूल आसिकी गाधा पाधा सारा सब खाइब। आपण मैंने जी करेंगे सब तरकारी से सब मैंने तरकारी ठीक खाइला बेलू बराटा पकईबे। पान गछ गुड़ा पूरा बहुत बड़ बड़ होगा केते बड़ बड़ होगा पान गछ वर्षा होगी पानी पाई सब पान गछ गुड़ा पूरा बड़ बड़ होगा। तू कड़े आसो पचर मिकी मो बो ना प्रिंसी मो पछे पछे आस बढ़िया देख बढ़िया जिनस देख बटरफ्लाई
ଆ ପଳେଇ ଆସେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ। ଗଛରେ ସବୁ ମେଞ୍ଚେ ଫୁଲ ଥିଲା ଆହୁରି ଝଡ଼ିଗଲା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କଢ଼ା ହେଇକି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି କାହିଁକିନା ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ ହେବାର ଅଛି ସବୁ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ଦେଖିଲେଣି ସବୁ କାମ ସାରିଦେବା। ତାକୁ ହାତରେ ଦେଲେନି ଖାଉ ହାତରେ ବା ଦିକୁମା ମାରିଦଉ ଚାଲି ଯାଉଛି। କାହାକୁ ଜୁହାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ ଜୁହାର ହେଉଛି। ସେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି ପଶିଯାଇଛି ବୋଧେ। ସେ ତାର ଯେଉଁଠି ବସିବ ସେଇଠି ତାର ଚେୟାର ତଳେ ପଶିଯାଇଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ। ଲଣ୍ଡା ଖାତ କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ କହିଲେ ବୋଲି ଏକାଥରକେ ସବୁ ଖାଇଦେବା। ଭାତଟା ସେମିତି ଖାଏନି ମେଞ୍ଚେ। ତା ଖାତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୋଇଛି। ଚଢ଼ିଯାଏ ଖାତା ଗାଧୁ ଗାଧୁ ତାର। ତୁ ସିଲେଇ କରିପାରୁଛୁ? ହଁ କେମିତି କରୁଛୁ? କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାତା କରୁଛୁ ଏକାଥରେ? ଅଧା ଅଧା କରି କରୁଛୁ। ଧନଟି ଖାତା ସିଲେଇ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତୁ ଖାତା ସିଲେଇ କରୁଛୁ? ସେ ସେଠି ଶୋଇ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି? ମିକି କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି କି? ସଁ ସଁ ହେଉଛି। ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟିଯିବ ତା ନାକରେ। ସିଲେଇ କରିଦେବି ମିକି ସିଲେଇ କରିଦେବି। ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ତ କଥା। ସେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପକେଇବ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପକେଇବ ତ ଖାତା ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏତେ ରୁମ ତାର ସେ ରୁମକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଉଛୁ। କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥାଳି ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି। ମିକି ଖାଇଯାଉଛି ସେ ଥାଳିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ଥାଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ 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 ଗଲୁ ତ ଥାଳି ଭିତରେ ଆସିକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟୁ ଦେଖିଲା ଦିନ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଶୋଇଛି ଇଏ ଶୋଇଛି ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଥାଳିରେ ଶୋଇଛ। ଥାଳିଟା ନେଇଯାଏ ସେ ପଶିଯିବ ତା ଭିତରେ। ପାଣିଟା ଉଠେଇଦେଲେ ନହେଲେ ଢାଳି ଦେବେ। ନା ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଆରେ ମିକି ସେଠି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ ମୁହଁ ଯେତିକି ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେନି। 4 ଜଣ ମିଶିକି ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଢାଳି ଦେବେ। ଟୁଙ୍ଗୁଣ ଟୁଙ୍ଗୁଣ ହେଇ ଏଇଟା ଭାରି ଚାଲୁଛି ଟୁଙ୍ଗୁଣ ଟୁଙ୍ଗୁଣ ହେଇକି। ଚାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି।